अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करें ना मेरे सारे भरा ठीक होते अल्लाह मेरे भरा में रखे सलामत। तो मैं हाँ तो अपना भरा सफदर अली। तो तुसा मेरा यूट्यूब चैनल दे बैठे सफदर अली चांडिया व्लॉग। जेड़े भाई ने नहीं किया सबसक्राइब तो जल्दी तो करो सबसक्राइब ते लाइक ते कमेंट। तो गाल है भाई जान त्रीजा जाड़ा यानी कि हफ्ते दे विच मैं वीडियो घट पाते में ते घट पावन की वजह ही है जो बस ये परेशानी मसले मसाइल भी है तो ख़ास कोई कह नहीं जो घर दे विच दुख तकलीफ जो आ वंजे तो जड़ा जिंदी जिम्मेदारी होंदी है जिहदा कम होंदे तो सीधी गल हुकदा ही परेशानी भी होंदी है ते टेंशन भी होंदी है। टेंशन हूँ वेले वन मुकदी है जिले वेले वो मसला हल थी वेले ते बस ये परेशानी है जो भी अपना जिंदगी दे आदना जिंदगियां दू हैं। एक दुनिया की जिंदगी होंदी बई आखरत की जिंदगी। इवें अल्लाह ने जिंदगी दे विच भी दो हिस्से रखे एक रखे मर्द तो एक रखे औरत। लेकिन जिंदगी का आदना ये दुनिया का पहला रिश्ता जरा बनिए अल्लाह ने मियाँ तो बीवी का बनाया। तो ये रिश्ता जड़ा है बहुआदन अजीम रिश्ता है तो जिसको अल्लाह ने पहले सब तो पहला रिश्ता यही बनाया। तो जिवें कि मैं तो पिछले वीडियो भी दसिया हाँ मी जो भी अपना मेरे को ये यानी कि थोड़ी जी टेंशन है या के यह है तो हाल तक मेरा जरा ना मसला हल नहीं थिया क्योंकि जरा है ब्लड की वजह जिसको कि ब्लड नहीं मिलता पाया तो ब्लड बहु यानी कि वो सारे खानदान दे ए बी का ग्रुप तो आम है लेकिन जड़ा है वो पॉजिटिव वो कम है तो लेकिन यह जो हाल ही दूजा तीजा जाड़ा यानी कि कोशिश की पिया हाल ही कितों कर कोई कामयाबी नहीं मिलती पई। तो एक भाई ने आख्या है जो भी मैं तो आपको दसें था लेकिन मैं दसे ने तो हैं लेकिन हाल ही हुने शो दे कोई तो कितों कर कोई पता थी वे था तो वो भी दसन जो भी अपना मिल गए या ये थी गए तो लेकिन अपने तरफों मैं कोशिश की जितना भी मैं दोस्त हैं मेरे तो मिलन वाले हैं तो मैं अपने कसर नहीं चुकी जो भी मैं कितों तो मैं क्यों कितों तो पता थी पोसे तो बस ये दुआ की करो जो जड़ा ना मैं ये ब्लड मिल वने तो आसानी थी वैसे तो अल्लाह खैर करे से बस यार यह हाल मेरे को टेंशन है तो हुण आप जुलदों कम ते रक्षा लोड करे नू तो मालूमात ही करे सुबह तो अल्लाह करे से कम तो थी वैसे देर थी से कई थी से कम ज़रूर थी वैसे ये कोई ना आके बंदा जो कम कहना थी से थोड़ा लेट थी वैसे यो कुछ कम इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर करा दे से तो ना मेहनत करे बंदा कोशिश करे तो कोशिश ना सब कुछ मिल वेने तो हुण जरा ना आप जुलते पैसे रक्षा लोड करे नू तो रक्षा लोड करते ना जुलदू आप कम ते पल जेड़ भाई दोस्त मिलसन उन्हें नाल वे मालूमात करे सूँ बता कितों कर ब्लड मिल पवे तो हुण जुलदू आप रक्षा लोड करे नू तो आप हाल ही कम ते जुलदू तो इंशाल्लाह जुलते पे हुण रक्षा लोड करे नू। अच्छा बेजान रक्षा आप करके दसे लोड तो रक्षा लोड थी गया माशाल्लाह अपना तो जुलदू हुण आप अपने कम दे उत्ते तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक रोजी दे से तो सामने मेरे भाई तो ये हुण अपना रक्षा गड्डी ये भी हुण सामान लोड करे ने तो जुलदे पे हुण आप कम ते जुलदू पहले जुलदू अपना घर नाश्ता करें नाश्ता करते वाला अम्मा को दुआ मंगवेसू दुआ मंगवा वाला कम ते जुल चुके इंशाल्लाह जुलदू माँ का मुलेर कनु भी माँ सामान चावने शेख आसफ कनु चावने तो जिन जिन को सामान चावने इंशाल्लाह सामान चाहते आप अपने फील्ड दिन के जुल चुके मौसम भी माँ का गर्मी का तो आप जुलते पे अगीते जान आप जैसे हम रकमल की दुकान पे पहले गया था शेख आसफ कनु चाहते से सामान तो माशाल्लाह सामान की देते चाह तो माशाल्लाह अपना रखता थी जो लोग सामान आया करते मुझे रजमल की दुकान से
ملے رجمل کو چاول دیسی چاول کچھ تو ملے رجمل کو چوکی دے رہے. السلام علیکم ملیر، کیا حال ہے ملیر؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ ہاں بھیجی چوار کو آ گئے. اچھا بھائی جانے بھائی چاول کا کٹا رکھے نو آپ رکھے دیں کہ جو اپنا بلاگ بنا بیا ویڈیو بنا کوئی کہہ نہیں میں آپ ہی رکھے نا تو آپ ہی بڑے نا رکھ گے نا. اچھا بھائی جان خیر نالے آپ چاول کا کٹا اتنے رکھ دیتے تھے تو ہوں ذرا نا آپ ملیر کو اجازت. ٹھیک ہے ملیر بھائی جینے تو وال مل. اچھا بھائی جان یہ آپ کام کرنا کر کے ہوں جلتے پیسے آپ اپنے کام سے انشاءاللہ اللہ خیر کرے سے اپنا کام میں صرف کوشش کرنا اللہ ہی مدد کرے. اچھا بھائی جان آپ کو جیسے سلیم بھائی کی دکان سے یہ آ گیا ہوں اپنا رکشا تو ہوں میں کو آپ پاس دکان کرنے پیسے تو کو لینے سے آپ دال مونگی تو ابھی ایسا میں لے لوں باقی جیت شاہ کے سے تو پہنچ دوں. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ اچھا بھائی جان روٹی تو پہلے آپ کا سامان لا کے سامان لا کے والا آئٹم ہی کچھ دوں. اچھا بھائی جان آپ جڑا نا سلیم بھائی کو دے گی جیسے سامان کچھ دبیا کے آئٹم سلیم بھائی اپنے آئٹم پورے کر کے دے. ہاں چل یہ اپنا آئٹم پورے کرو تو بل بنو تو والا نکلو. اچھا بھائی جان یہ سلیم بھائی دے بیٹے سنگت ماشاء اللہ یہ سلیم بھائی کی سنگت ماشاء اللہ کنے کا کام ہے نالے جتی کا ہی کام ہے تو کھلونے بھی پہنے دیہاتی دکان جو ہے نا ہر آئٹم ہی انہیں کنے چل پے نا ماشاء اللہ بس نا بندہ محنت کرنے والا ہوئے کوشش کرنے والا ہوئے کام سارے تھی بھی نہ رہنے جائے محنت نہیں کی تھی کوشش ہی نہیں کی تھی تو آدھے یار میں کیا کرا تو بہرحال سلیم بھائی دی ہمت ہے. سلیم بھائی دی ہمت ہے دیہات ماشاء اللہ چنگی میں آ کے دکان چلائی پہ. اچھا سلیم بھائی دبڑے نو بل بناتے والے تو آپ فارغ کیتے والا اگے تے جلتے. اچھا بھائی جان آپ جرا نا سلیم بھائی کو تیز فارغ بل بناتے ہیں بل کلیئر کر کے دیتے تو باقی نکل تو اجازت. ٹھیک ہے سلیم بھائی جیندے دوال ملسوں. سلیم بھائی کو فارغ کیتے ہوں آپ جلتے پیسے اگے تے بھی ہیں دکان ہیں وہی کرے سوں کیونکہ جڑا اپنا کام ہے اپنی فیلڈ ہے آپ فیلڈ چی رہنے بھی کیا کرنے تو ہوں آپ جلتے پیسے. اچھا بھائی جان آپ جیسے بھائی سلیم کی دکان دے ہوتے جلد کچھ تو بھائی سلیم کروں جو ہے کچھ ضرورت اگر کچھ ضرورت ہے تو آپ کو لے لوں کہ آرڈر کوئی کہنا ہے بس سپاٹ ہی مال گندا رہنا تو جلد پیسے. بھائی اپنا شمیم کہنا السلام علیکم بھائی شمیم کیا حال ہے؟ خیر ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے خوش رہ گیا ٹھیک ہے بھائی طبیعت ٹھیک ہے کام کار ٹھیک ہے نا پہ چلو ماشاء اللہ بیا خیریت ہے. اچھا بھائی جان یہ سلیم بھائی دی دکان ماشاء اللہ. اچھا یہ ہے کہ حاجی اللہ ڈیوائن صاحب اچھا بیا دا چینی 850 چکا ہوا ادا ہے کچھ ضرورت بھائی اللہ ڈیوایا گیتے سی چینی دا ہے کٹا ہوئے نا تو آپ ہوں یہ چینی لے نو تو چینی لات والا آپ اگے تے جلدو جان ہوں آپ چینی دا کٹا ایک لے لیتے تھے تو یہ ہوں کھڑے نا اپنا
بھئی اللہ ڈیوائس ہے بہن کی دنے پتی تاکہ پتی گین کی دنے تو سامنے تے کھوکھا ہے زوم کر تو میں دکھا دے تے اتنے یہ دی دکان اور سامنے والی تا ہن جڑنا آدن جو تھی کرا تے والا پیسے میں اتھے ہی دے سا تا بھائی کن پوچھ کے نا بس شمیم بھائی ایک کچھ ضرورت آپ چلو جیندے تو انشاءاللہ وال میں اچھا بھائی جان ہوں آپ کو جیسے بھائی اللہ دیوائے کو پتی والا پیسے کی نا تو اے ہے غلام یاسین السلام علیکم ادا کیا حال ہے دا ٹھیک ہو خیریت طبیعت ٹھیک ہے خوش رہ گئے پیا خیریت ہے کم کا ٹھیک ہے نا پہ اچھا بھائی جان اے ہے غلام یاسین بہت محنتی ہے تا ادھر نا چھوٹا موٹا ایک ہوٹل لاتا ہویا ہے چاہ شاہی بڑے نا تے پکوڑے سموسے بڑے نا بے نا پکوڑے سموسے بڑے تے سامنے تھوڑا بہت سبزی دا بھی کام کرے تے سبزی پہ یہ دی دکان تے نال اے ہے حاجی اللہ دیوائے دا کھوکھا تا آپ ہوں دکھن کندو پیسے تا ماشاءاللہ اے ہے انتا کھوکھا اللہ ان رزق کے برکت پر بس دعا کیتی کرو بندہ نیک ہے تے نیک دل انسان تے ہے غریب تے ہے دل دا تھوڑا تے این وجہ تو جڑا نا اپنی محنت جاری رکھی پہ تے ایک ادھار بھی کوئی نہیں دینا جو ایک غریب جو ہے اگر خاص اگر پیسے والا ہوندا تا والا شاید اندے تے کوئی رکھ رکھا ہوئے کوئی کر کے نہ اعتماد ہی کرے نہ تے لیکن اج اللہ دوائی میں گال ہے یا بیترا میں ہے تے جے اے بھی خود بھی آدن جو اگر کاش کہ میرے کنے بھی پیسہ ہوندا تا میرے کنے بھی وپاری اتنا کر گڈیا رک دیا غریب جو ہاں پہ والا 150 کرو اتنے کوئی نہیں آدھا بس 150 کھوٹ گیا تا کرے سو زیادہ نہیں کرے نا ایویں ٹھیک ہے دا اچھا اے ہے حاجی اللہ دیوائے دی دکان تا ہن آپ جلتے پیسے اگی تے انشاءاللہ بلو کی بڑن راسوں جڑے دل دا بوجھ ہلکا کرے نہ راسوں چیک کرو وال ہن اللہ خیر کرے سی انشاءاللہ اپنے طرف صرف محنت کوشش ہے جرا اللہ دکھ سکھ لکھا ہے رزق لکھا ہے وہ تو انشاءاللہ اللہ ضرور دے سے بس اللہ کو ہر ویلے اچھے دی خیر دی امید مانگوں جو اللہ سے ہر مسلمان دے حال تے رحم و کرم فرما تے خیر فرما تا ہن اپاں جلدے پیسے اگے تے سامان لے گئے سے تو ہن اگے تے جلدے پیوں السلام علیکم کیا حال ہے جان ٹھیک ہو خیریت خیر نال اپاں کم تو واپس والا ہے سے کل موسم تھی گیا خراب تے حالانکہ فرسٹ ٹائم ہے اپنا یا گرمی تے بہو گرمی ہے تے جڑا ہے اثر تو بعد جڑا ہے نا والا زوردار اندھاری چل پی تے جڑا نا والا بلاگ بھی نہ بن سکیا تا ہن دیکھو موسم چیک کرو دیکھو اتنے سارے بادل بنے ہوئے تے رات جڑا نا دیکھو موسم چیک کرو تا رات جڑا ہے نا ہن بھی بارش بنی کھڑی ہے تے جڑا ہے رات بارش ہے یہ تے حرین فاطمہ بھی روندی رہ گئی ہے یعنی کہ تھوڑا دل دی ہے چھوٹی بچی ہے تو ماں کا پریشان رہ گئی تو ماں کا زکات رہ گیا ابو دعا مانگے بارش نہ ہو کہیں جلے ویلے وہ بجلی گرجے تو یہ تھی وے تو اس دی ڈر ونجے کیا اپنا مکان تو نہ ڈھائے پوسے لیکن انہیں ماں کا سینے نال لاتی رکھے میں کہ میں کیا بھو کچھ نہیں تھیندا نہ تھی پریشان خیر ہے ول بجلی مارے تو آخر میرے کنے دے ہاتھ دیو میں نہ آواز سنا تو رات خیر یہ بھی پریشانی رہ گئی تو حرین فاطمہ جا ڈردی رہ گئی تو اللہ خیر کرے تو خیر نہ والا گھر واپس آ گئے اسے تو اندھاری دے وچ بھی وہ جلے آئی تو حرین فاطمہ جڑا ہے وہ پریشان تھی ودی جو میرے ابو کو جڑا ہے نا فون کرو میرا ابو گھر جلدی آوے کتنا ودا اسے اندھاری یعنی کہ حرین فاطمہ کو یکا فکر رہ وینی میری تا وہ دعائیں کتے برابر ہے سب کتے برابر ہے تو آدن بس اوندا جڑا مین مشن ہے بس محبت ہوئے بھی جھیڑا جھگڑا نہ ہوئے بھئی کوئی پریشانی نہ ہوئے تا خیر نہ بلا گھر آ گئے سے تا جڑا ہے نا آلی کل تو میں بلا کم تو چلا گیا میں تو بھائی ہو رہی 9 بجے تو بعد جڑا نا میں گیا کالج تو کالج دے وچ جڑا نا میں بلڈ دا پتہ کہ تو نہیں تو بلڈ آکھنے مل دے ہے
والا میرے نال جڑا رابطہ کرنا میں تو کم تے چلا گیا ہمیں والا اج دن آ کے نے دیکھو اللہ خیر کرے بس ہوں بلڈ مل ونجے لگ ونجے تو والا میں آکھا جو ہوں میرا کام ٹھیک ہے تو یہ ہا میرا اج دا ولاگ تو تسا میرے بھرا جتنا بھی میرے دیکھنے والے ہے میرے حق دعا کرے سو تو اللہ خیر کرے اللہ اپنے غیب دے خزانے کی مدد کرے ہر مسلمان دی تو تسا میرے سارے بھرا میرے واسطے دعا کرے سو تو یہ ہا میرا اج دا ولاگ زندگی باقی رہ گئی تو اگلی ویڈیو ملاقات سے السلام علیکم